তেত্রিশ কোটি দেবতা মণ্ডলী, পাতালে অষ্টকুল নাগর সমাজ, মর্ত্যপুরে লক্ষ লক্ষ নরপতিগণ, এମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ତନୁଜ ବଂଶର ଶତ୍ରୁ ସେଇ ଗୌର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାହିଁ ଏ ଯେ ଆସୁନାହିଁ ମୋହର ସମ୍ମୁଖେ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ମୋହର ସମ୍ମୁଖେ, এই শাଣିତ ଖଡ୍ଗରେ ମୋ କରିବି ବିନାଶ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଧନୁଜ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ବରାସୁର। ଆରେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ବୀର ମୁଁ ସମ୍ବରାସୁର। আরে ত্রিপুর বিজয় বীর ও সম্বরাসুর। আরে রখিবি গৌড়র গর্ব হংকারে, আরে দম্ভ দেখাই না গো আসিব বহি সরাগ। আরে দম্ভ দেখাই না গো আসিব বহি সরাগ। গরভ ভাঙ্গিবি তার নাহি পরিত্রাণরে, সন্ত শিশুপাল পথিলা সেই গোপাল। সন্ত শিশুপাল পথিছি সেই গোপাল। মোরা শির কর্তবিচ রাবণ পথিলারে, হিরণাক্ষ ব্রতচারী পথিলা হই পই। হিরণাক্ষ ব্রতচারী পথিলা হই পই। বংশমাত্র সম্পর্ক আর্ত ছিড়াইলা রে। অপেক্ষা করো অপেক্ষা করো গৌরপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তোর নাম লিভাই দেবি এই ধরণী বক্ষরু। কারণ মু প্রবল প্রতাপী অনুজ সনুরাত সম্বরাসুর। দেবর্ষি ঘৃণা করন্তু এ সম্বরাসুরর প্রণাম। সর্বকল্যাণ ভব। কিন্তু এঠারে কাহিଁକି দেবর্ষি? নারায়ণ নারায়ণ, ମୁଁ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ସମ୍ବର, ଦେବର୍ଷି ତେଣୁ ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଇପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଶ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ଦେବର୍ଷି, ତୁମେ ଅଟ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ସବୁଠାରେ ଛାଇ ମୁହିଁ କହଇ ଅନ୍ତର। ଦେବର୍ଷି ସମ୍ରାଟ ସମ୍ବରାସୁର ଦେବର୍ଷି ସବୁଠାକୁ ଯାଇ ବୋଲି ତୁ ମତେ କଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ବରାସୁର? ଅବଶ୍ୟ ଦେବର୍ଷି, ନାରାୟଣ ତୁମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଛ ମୋଠାରେ କରି ମଙ୍ଗଳ କାମନା? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତୁ ମତେ କଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ସମ୍ରାଟ? ନାଇଁ ଦେବର୍ଷି, ନାରାୟଣ ଏ ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ନାରାୟଣ ମୁଁ କିପରି କରିବି ବିଶ୍ୱାସ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ସମ୍ବରାସୁର ଦେବର୍ଷି ଠିକ ଏହିପରି ଦିନେ ଯାଇଥିଲି କଂସ ରାଜା ପାଶେ। ଦେବର୍ଷି ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ କରିଣ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲା ସେଇ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଦେବର୍ଷି ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ସମ୍ବର? ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେବର୍ଷି? ଯାଇଥିଲି ଦିନେ କଂସ ବନ୍ଦିଶାଳେ ହୋ, କଂସ ବନ୍ଦିଶାଳେ ଦେବର୍ଷି ନ ହୋଇଲା କିଛି ଆନ, सत्याटे मो बाचना। देवर्षि सुन राजा दे मना,
कंस बांधी सारे जाइथिली दिने कंस बांधी सारे कंस बांधी सारे न होइला किछिया ना सत्य अटे मो बचना सुन राजा देई मना सत्य अटे मो बचना मगर घरु जन मिला हो बधिता कुल पारिला अष्टमगर घरु जन मिला हो बधिता कुल पारिला गोपपुरु आसी सेही कला शशि हो सेही कला शशि गोपपुरु आसी सेही कला शशि हो सेही कला शशि विनाशिला मामु प्राण सत्य अटे मो बचना सुन राजा देई मना सत्य अटे मो बचना मरण होइब सत्य जुठा तुही चिता बाक्य मरण होइब सत्य जुठा तुही चिता नियति नियम होई बाम होई बाम नियति नियम होई बाम होई बाम मने भजे आतराना सत्य अटे मो बचना सुन राजा देई मना सत्य अटे मो बचना सत्य अटे मो बचना सत्य अटे मो बचना अवश्य देवर्षि तुम्हारा वाक्य पूर्वे होइछि सफल किंतु जानी न पारी जीवन तेला टेकी सेई कंसासुर सेई गौड़ श्रीकृष्ण बलरामंक करे किंतु मो पोथी विवेक बलरे होइबी अमर कारण मो प्रबल प्रतापी अनुच्च सम्राट नारायण ଯାହାର ପ୍ରତାପେ କମ୍ପୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ନଗର ଦେବର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ବା କାହାର ଅଛି ସାଧ୍ୟ ବଧିବା ପାଇଁ ଏହି ତ୍ରିପୁର ମଧ୍ୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ ତେବେ ସେ ଗୌର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଇଏ କ'ଣ ବଧ କରିପାରିବେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ବୀର ସମ୍ବରାସୁର ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ବସି କରୁଛି ପ୍ରୟାସ ମୋର ବିନାଶ କରଣେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହଁ ସମ୍ବରାସୁର ଜନ୍ମ ପଛେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବର୍ଷି ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କହିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରାଇ ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତେବେ କିଏ ଦେବର୍ଷି କିଏ ବଧ କରିବ ଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ପରାସୁରକୁ ଆଉ କିଏ ବସି ମନେ ମନେ କରୁଛି ପ୍ରୟାସ ନାରାୟଣ ହଁ ସମ୍ବରାସୁର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ମିଛି କରନ୍ତି ବିଚାର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ ଶିବ ବରେ ତୁମେ ଅଟବଳିଆର ତେଣୁ ନାରିକାର ସାଧ୍ୟ ଏହି ତ୍ରିପୁର ମଧ୍ୟରେ ବଧ କରିବେ ବୀର ସମ୍ବରାସୁର ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବରାସୁର ଦେବର୍ଷି ସର୍ବଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ତତେ କରିବ ସଂହାର ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି
সেই শক্তিটা কি দেবর্ষি? সেই শক্তিটা কি? নারায়ণ নারায়ণ অবশ্য অবশ্য সম্বরাসুর দেবর্ষি এই কথাটা ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି দেবর্ষি ମାତ୍ର କର ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଦେବର୍ଷି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥାଅ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ନାରାୟଣ 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 দেবর্ষি পাষণ্ড দেবতা মণ্ডলী ভাবিଅছ মনে মনে ধ্বংস করিব এ প্রবল প্রতাপী সম্বরাসুরକୁ। নাই, ମୁଁ ତୁମର ଦେବତା ବଂଶଟାକୁ କରିବି ନିର୍ମୂଳ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ସ୍ୱର୍ଗର ବୈଭବ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଧନୁଜ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ବରାସୁର। ସେନାପତି ଶୈକଲ୍ୟ ମହର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଣିମା। ଶୈକଲ୍ୟ ସଜ କର ସୈନ୍ୟବଳ ସେନା ଦକ୍ଷ ଶୈକଲ୍ୟ। ମଣିମା ଯିବି ମୁହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆକ୍ରମଣେ, ମଣିମା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ। ମଣିମା ଆଉ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଖଟାଇବି ଚରଣେ ମୋର ଦାସତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳେ। ମଣିମା କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ତନୁଜ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ପରାସୁର। ମଣିମା 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 অপেক্ষা কর রে দেবরাজেন্দ্র। ଏହି ଭାର ନ ବସି ପାରିବୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନେ। ଅପେକ୍ଷାକରରେ ଦେବ ରାଜରେ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଆଜି ତୋର। কରରେ দেব রাজরে গর্ব ভাঙি দেবি আজি তোর। ଯିବୁ ଜମପୁର ଆରେ ରେ ନିଷ୍ଠୁର, ଯିବୁ ଜମପୁର ଆରେ ରେ ନିଷ୍ଠୁର, ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଗର୍ବ ଦମ୍ଭରେ ଆରେ ରହ ରେ ପ୍ରଭୁ। ভাবিଅଛୁ ମନେ ବସି ସିଂହାସନେ, ବସ ଭାବୁଛୁ ମନରେ ବସି ସିଂହାସନେ, ଶାସନ କରିବୁ ଜୋରରେ ଆତେ ରହ ରେ ପ୍ରାମର। ଅପେକ୍ଷା ଘରରେ ଦେବରାଜ ବିଡ଼ଜା। ଏହି ଭାର ନ ବସି ପାରିବୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆସନେ। କରୁଣ ও প্রবল প্রতাপী সম্পর শৃঙ্খর সেনাধ্যক্ষ রাম সাফল্য।